atuam mi siang tote non piun nom na charwa anh baby ding imam pa Jesus Christ minin ina chibai kayong bolai tu jing mo in jong study bol ban bol som lai ding wa tu nia ding hi la late number somlina ta harapa tang sagi na sung hiding hi bang dang hi le alai siam tho sima savai atupi pasian thei lote umdan lapulian ading David phanala mi moi na lungtang in pasian si achia amaute aton hial siang tawa silki dawai te abol wa silhoi bol mo siu hi mang pan wana ki padin mi hing ta te en su a athei siam le pasian sui mi mo wai ma chin a en su hi a hi lo lam a alam pier siang tawa abonun akisa go zo tawa silki dawai abol wa silhoi bol mo si wa khat be jong siu hi silgilo bol zo sia in theina nei lo a hi wai ma tang ho ne banga kamite neten mang pa sui talom siu ama pasian khu midi tat hal sonte la a hi zia in amaute zawin hi migen thei te le lem gon na selpho nan selpho wa hinan le mang pa khu aki hum bin na wa hi zayon aki parin Israel hundam na hingtung maile o mangpan ami sal tangte anwa sia asal tangte anwa pui kia chiangin tua hun chiangin Jacob anwam dinga Israel aki pata ding hi mangpan a thui sim te tan jana thu gol rol ta hen tamila te number som le li na ta khara pat tang sai na sum ai a tamna war khat igen dinga tuami tunia war khatin kikum isul khom dinga hi tuami hi le mi mo chi hi tami to ki sai in amasa in do na ni kaing dong dinga tuami noma nom na cherwa anaki domun len amsal na piadan namudan jilwa mangpa kumon na zon ding in atomi te kahingin sai dona ma sa hi le pasianin mi mo chi te koi te riai pasianin bible mi mo chi te hu mi pian thalo te pasian ging talo te pasian dei na zo sia alang pang zo sia pasian plan society te zo sia hu mi mo chi na ge hi ani na hi le leitung ming ten mi mo chi te ubang chi bang mi te riai si chiangin leitung ming ten mi mo chi te hu leitung pil la siam na nei lo te hu mi mo chin aki chiam te hi tua hi le tamna don ani te aparin nang banga mi mo ni hi pasian the mi mo a hi lo le leitung mi te ya tua mi hu namon na chil la na sui hai chin iking ina hi tamna la sam gyalpa da kumpi da vidin mi mo asi pasian ging ta lote pasian thei lote gen na hi a tami to ki sai gen dan chini anoya poini igen dia hi khana mi mo pasian ging ta lote khu pasian hingkilana revelation ni chi annual wa bible la pasian tu ta ki gen te aging ta thei siwa ging ta nuam lo pasian dei dana khu nualun amau dei dan amau hoi sadan le amau ngai to dan bangin apeu hi chi na ge na tami ho tang khara pa tang thum tan ge na hi to la ni na mi mo achi de hu koi de chi le amau ten pasian mai pha sui nuam lo un pasian pi na le pasian pan pi na ti nge nuam lo te ki ge na hi chi age na hi
tunin tami lagyal tuin samgyal tuin mi hingte umzia lunggel mi hingte lungsim umzia mi hingte siadan le pasian zia to ki kheni hi da ainga sa tami to ki sai efesate bungni na changnia patang thum nan chong again hi tami gen lai un imang pa je sun kamteng na za mi mo chi hantalai mathai bung ana Matthew bunga na tang som mileni na athui sim dinga to na parin point thum hil chan lai dinga hi alai chang tho hi le hina lakin na ku wa ka ge na hi koi po azia be ya au nau tunga lung tha khu tu khen na za huai din mun ading dinga to la koi jong au nau ku nga raka ya ma hian na el ho na gen sen na raka chi cha arabic ha me ahia chi po ma thu khen vai hom te vai hom khum na zo zau hoi ta din mun ading ding to la koi po nang mi mo chi po ma go mun me di la pai ding zau pai ding zau hoi ta din mun ading ding hi chini mang pa je su ana ge na hi tamna lung tha chi le raka chi to nang mi mo chi tum kimin hil chan ding hi tamna lung tha jesun agilo le tudi lo mi te thunga adi a lung tha na bol te ge na hilowin adi lo pi a mi dang khat si na di nga lung tha ta anwa thu kia na hu hel na hi tambang hu lung tha na chi khada hi lung tha na parin hel na chi ki mu hi a hi ani na raka ise gen ma bangin arabic ha ma hi a ai ha min el ho na ai lo le gen sian na tamin again no ma hi le asangam te gen sia midang te niawet na midang te mus na chi na ba na ngai tua na be mi mo chi na lam again na jong he athum na nang mi mo chi tamin again hi le mi khat tunga mi mo chi pen pasien in zara ma hi bangzia in mi hingte pen ama limle mer su na asiam ai zia in genesis bung khat na tang so sigina mi hingte zo sia pen alim le mera su na hi zia in mi mo chi chi in asiam to pa pasien simmo musina gen na ya to mi zia in pasien in tambang te pen zanwam lo dei lo chi hi tunin mi mo chi pen pasien lung lo ai chi thele u roi sa hi gilo na chi pen lung si ma hingi pan hi a to mi lung si ma prang hu mi ing te mi mu thei ding in tol tha na midang te newen na midang te mu sin na midang ho sian na eng bol na ji te pe ilung si ma hingi pan ahi da again tami hu pasel mi hingte ading in apoi ma hi pasel in deilo mi hingte adi yang jong lungsim ki parasian na ing peng te pen mi hingte adi ahoi chi khajong to lo hi tami ya in juda te israel te da na tami lungsim na prang ki pan hi twal tha na pen hel na ahi na chi to banga hel na bol twal tha te pen suangin anaki sep dum je la hi tami pen thu som pia 10 commandment la agum na ai to mi bangai chi le twal thar sun chi bodona exodus bongsom ni tang som thum again hi tu na ging tu te twal tha lo ding la chang thum na ya twal tha chi chi angin lungsima mi te mu da na wan na chi te jong la chang twal tha na chi hi jo le ai mi te penin exona hum chi angin to mi gi na hi tamin tamna in again no ma hi la midang te niaw et na midang te mu sin na midang te tunga long thana chi te pe pasian nei lo te gam tar kho hei da hi dan amma ang hil chian to mi pe mang pa je sun tambang ami te pe mei di la lu ding hi chin methiu bunga na to tonin ahin hil chian tonin tamna atung lama dona ni pia
pasien ngai dana mi moi chi te koite leitung ming te ngai dana mi moi chi te koite tunin kingai tole udoi sa he pasien ngai dana mi moi chi te pen pasien king talo mi piang thalo pasien thailo te again nai a tua bang mi te pen van kam kai lo ding hi da chiang tai na again hi tua mi zia in tunin van gam na kai no ma hi le ma pa jesu christ mang la hun nam pa na pum ding na pasien ding an ki san a na hin na pum pi na thaina na ta sa sil pang kim na long sim na ngai to na jo sia ama na pe khen ngam chiang in ama ding in na nga ding a ham phan na hinge de hi to mi zia in pasien deilam tamna mathai bung sagi na tang som ni han bang gi ne mang pa chi yo sia van gam akai si dinga hina le ka pa vana deilam bol te bo alu ding hi che hi tu ni in mang pa thei pen amina mang pa na thei a hi van gam khai lo ding nei piang thalo wa ben kai chin jo van gam kai na ding ton lo hi piang thalo wa silpia ginung ta na sem jo phatom na um lo hi jong na mi piang tha te pen van gam amin record hi chiang in amau te adi van gam hu tani tam na chang dong ye na mang pang chi jo sia tunin hatom lam kai tam pi te te jong piang thalo wa lam kai te jong van gam ki mu lo ring me di lam ding hi dan gen a piang thalo wa pasen na sem evangelist pastor chi te jong khade ya to bang anu khata de amau te jong van gam lo ton lo ding hi ajia pe piang thalo hi ja in van gam kan ding pe pian tha na bu alam pi mu hi piang tha na in van gam tun na ding hi to mi ja in ka pa de lam bol the chia to mi khu Zohan bung thum na imang pa jesu le nikodem kyo na piang tha ding hi na pe tui ne ha ga wa na piang tha ding to ba na piang tha si van gam na kai si ding chin ana ge ne to mi ja in tu ni piang tha thu ki gen chiang in khanem la pa ki ge di ta chi sin zachim sin van gam ka na dinga apoi mo ma sa pe na hi leidung pin la siam na nazil no ma hi la admission poi mo hi admission na win school hoi pen pen na le jong nang to na siam jil na mu thei lo ding na hi to chi ma bang van gam na lu na dinga am sa pen pian tha na hi pian tha lo ki chi mi van gam a ki mu ngai lo ding hi leidung a dangnal ji a in house ji a in pilesiam ji a in ming te min mun so ta khame thi na fe chin hi jong le van gam a pil na siam na kila sidinga nei le lama kila sidinga pasian tuile hagawa piang tha tamna tui chi chiangin ngai dan tam piau ma khalai bugel la sang tho tu gel te hil chel na jong ka ge na jong to te pen tu ni igen no mi sia tamna igen no mi na tui penin bible again na hi a hagaw chi chiang hagaw hi in piang tha na pen bible pasian in approved hi a hi to mi ja in tu ni in kingai to wa in piang tha lo pia ben ikaya piang thalo pia sumpi pia piang thalo pia an ngola piang thalo pia khopi mana piang thalo hatom lam kai pan kha pe ya di nga wang se khoi ma ri hi piang tha in tambang in bol bia in ka in bible simin sumpi pia in an ngol thum na te pangin pasiana ti tom siam ni to pen van ka ma igo iloman di hi to mi ja in van gam ikana dinga migilo mi mo si te pasian thei lo te adi nga van gam chan sum lo hi a hi jong na ko yong ki si a jesu christ mang la nam pa sang te na van gam ka e van gam kai na di nga imang pa jesu christ mang la nam pa poi ding apoi mo ma sa pe nei a to lu cha piang tha jo chiang in aban pen isi again ma bang biain kai te sumpi pia te an ngol thum na pang te hatom lam kai chi te a ipan ni pen aba na di ai to mi ma sang apoi mo pen pian tha ding hi to mi je in tunia sam number of the na tung to nei gen mi mo chi pen tunin chini igen a khana percent thei lo te igen a percent thei lo te hu percent nga da na mi mo hi a leidong mi te nga da nin pil na siam na nei lo te mi mo ai to mi je tunin bang pe na nang mi mo ni hi ai namo na pa din thawil len mang pa jesu christ lam zon ding in mang pa imona mi mo hi na pasena pa lampia hi na pasena pa wamang hi na ke thei chi na tami devotion tung to na tami sar
Bible study te tung to na mangpan hoi na atupina sulangin ama izon na adi nga kalbi khat suasadi mangpan nga hitu usia naum na charwa mangpan to pa pia in hingol ro chata hen hitana yendi nga naum na charwa nami ro si ngun len thum na neva mangpa ba sia lungdamung tu jing mong jong boina bang mam lo ke a mol ta le chinglo puma devotion le Bible study kana bolte tuni tarik somnani me somnani ni a psalm number somnali na tung to na mimo chi to ki sai kaing su ruwa nangai da na mimo chi te pe nangma jesu christ mangle dom pang pom lo te ai a ko le tung ming te ngai da nin pil la se ma nei lo abc thei lo te mi mo ka chi ko to mi jen mang pa leidung ngai da na ko mo ru pen leidung ta na ding hi ya ba hi jong le nang ma ngai da na ka mo su le mang pa tang ton ta na thu ring ka hi ji un happy ta in leidung ming te min mo hinan long jong mang pa nang ma ngai da na mi pil ke je di un alam pi teng ko mu in hing ban pin hingol rolling chine kembula ka hing thu mai tu ni jing mo in jong hat pom ni siang thok te jo sia lung kham na nei te bua ni nei te to te jo sia na kembula thu pa to in ka hing thu mai mang pa hat pom mi te tu tan cha dam na han na pin te jang ki pa tho ka ngi nei mai la mun jo um pi tho zelin len ka ma de ong kai tho zelin len nangin imun pansa semen bola lai te nangin sepi len golzolin sine golzol la kinget sahi to bana mang pa pasian tami covid ji a asem na kholte jong lam tuan to ma covid unna lockdown te ma le mang pa lam tom to ma na sep theni ding hi jen mang pa to te nangin amauten jong amu theni ding pan phi len tua bang lampi ang sui chiang nang lampi di na ko mu in len nangin te atang theni di un amau ka ding chi ne kem bula keng sa he damlo hita na to te amimal cherun aminu lo the sin leng jo a hi lo le ma pa koi teng damlo koi teng dam jiang ang pa thei suwa kim lo ke hi a nang na thei suwa kim je ke pa thu ke nge nei na thei bang dung zui mang pa ba se na mau de kam thum kang tang na hingza pi in len nangin tuni tu sun nang naung pi te ji a noi na pan na a thei siam mo na ku ngalung nam thung gi thini di ngun nang a jana vewa israel te sun chang me pi na pu ya sang cha me ko na pi ba ngin na la sat lung kham nang bat bo na tu am lam te ya parin pui gal ka ya ki thwa pi to jel dingin kamang pa nazare jesu christ na ku nga tung ding ka hinge ne he itana yendi nga mangpa mi mo chi te a panglo ding in tunin a hi tu jo sia ipil na ding in jesu christ mangle nam pai pom ding hi mangle on nam pai pom chiang mi pil so ding hi to mi ja in na pil no me nang khura uma na mon no me nang khura um hi to mi atel dan siam che ding in tuni son pi ni tu ma ki ngai tu a mi mo hi den ding mo mi pel hi ding to mi a thu tan na la che ding in mang pa thu tan na hoi a thu tan na bol thei che ding in thu pa pi in hingol ro cha ta en